chapeau dans la police na pensé ba mais lenda kupaka baina vraiment que les criminels. Qui maintenant l'homme à la police si y a moyen que pour na ba l'état en tout cas pas bikidi la batu na veille. Qui m'a met tout bagarre. Yemo na ba dezo ya munu ya tele. Ba te futa bima munu. Munga muke kulu na ve. Muke na mwana kulu na ve. Ya te kenu anaka ve. Yo mata tiabu ba futa ya ile vie. Kupanza bima sabotage biloko plein hivyo manange pediaka leta ya beto tadi ya beto mambo kalo tudi ya beto même ta fususi ati hawa ya biklasi ya kesa la kwa ni kima pe para solea mkametondo la muno kaka plai uzingo hawa ya keli kwa tumfeti zingile lupangu no senga na mwana ba injo tina ntoraje wetu amwa ba mwana ba toilet soko ba toilet we kuma kuwese lozila beto na kata banjila abe tena kulutila ya beto mebo grisila beno beto tala beto ba mambo ya ka beto mose kena ko kaudi ya kafi beto mevu saka matondo lukula fasani vukisila ka ba antuka kesi Yanya mobeto fly vino sambra samu na munu wa memukevi. Beto bantu doser na ntoto ya Congo mama koke lutangi ne di théâtre ne di myo ba kusakutuve imni mambo yae nini ba tuke monaka nini robo yae robo ifa so mambo ngobandilaka ye akana kopie ye kana hiki ye na kichasa kuna oba robo tumbu pamuka na matadi pe Robo yandiaï. Dekele robo. Banda le 30 juin 2015. Na défilé le 30 juin tout mpamuka. Robo, robo. Ba me baka robo na 24-15 ye. Uo. Ba me kona kiatika robo vana. Betu bantu. Banda robo me vwanda vana. Kuzaba fe nini bako na kiatikila ndi vana. Banoko roulage anga na vana salaki salu vana. Vana telemaka na zulu vana. Prrr luchaka ba camion. Ba me kitsa ba. Kita. Sala bena robo vana salaka. Robo me monte vana. Robo bana me monte ke vana. Sui. Kilikiti. Robo. Nge robo. Kichasa ongi katuwa ya kichasa kuna. Dekele. Na matadi. Nana tangi na matadi. Samu nge kuiza sala nini. Yiki beno wizanake. Ngebi kaka kichasa samu nge kuiza kiata mavana ngebeti elemaka nge sui 6 ans et demi bana ngebeti elemaka vana sui kilikiti yameko maka bafu atsange drapeau yimbi bakuiza lumba nge ba affiche ndeti na ba mir ba affiche kale ya baiki yimbi ba changer nge position yimbi mino so yiki salve 6 ans et demi nge sa yiki salve ka tuba nge vane ba roulage ba futukila ba kumonte ke vana ba so ki solo ba robo atange mozi robo 6 ans et demi robo nani tulaka ngefa na robo wapi nge katukaka yiki nge kuzaka sala na matadi nini nge zola katukila fana ve nani fana katula nge beno kona baka robo na kichasa beno mena tendi fana 6 ans et demi beno katula robo ya beno bika kifulu na ba roulage me kumaka kuluchila ba camion na ntoto njugo ni bakina kiyo bao ya kumontele mina robo mena makafana bitu ba tala mambo kinjonji yemi wakana na kingolo yabika batate bamama tuvutile matunduma beto bantu betu meko kila bakiti beto vuandila kinzonzi samu na mambo metadila mbalumuka ya kiamvu bitu bantu
mbalo mukango yamekumaka neti kaka na lukula neti na luozi neti kipese mematadi chef lié ya Congo Central bitu bani kamba tu ville portuaire mikanti mambo bitina kumona awo yakena kufuana na kutuve na ki ville portuaire ango yakena kufuana na kutuve na chef lié rond-point na katikati ya ville yakena kubuta matiti neti bilanga awa ngemeka keba fe banyoka bakeba awa bapuku bakeba na kati ifimona shimbuki prime katuma sosa ngememona ngipi samu finda kena kusalama awa kuseka na vi bashase mutuke kunwa opi nani kwiza loza na rond-point mekuma neti fulu ba market na kana na bilela bilau kwiza lozila kaka awa na rond-point bitu bani na batu kezola kusala ba promotion ya babima bao ba panneau publicitaire kwiza dita na zula rond-point bakekipe kepe kuswanye rond-point ngokitoko vena ndambu ya kaka rond-point ya kumanisa tolumuka mwaye kuta kutunga ikeleve yakena kupesa pasi pekiadi beno batata bugumestre iki beno kesala ke tata bugumestre komide mvuzi ya idiaka papa gouverneur kwiza ya idiaka tata maire de la ville nge bugumestre ngelenda katudisa tama titi ya ive ata bantu ambwa nzina lenda kwiza ve yakatula samu rompwe kuma mwa sembe rompwe kuma mwa boga yamepesa pasi pekiadi mwana bakala mosi vuandaka vana tanga nimemona kinzoza betuba bika beto tuba mambo na kinzozi samu solution bakama ali tubaka Kiamvu donc ça n'était pas moyen. Il y a un attaque avec monsieur le maire parti. Donc tu me dis que nous sommes beaucoup mais ça la tout que ben on a battu ben pour ça calcul ça on était mingi na remplir hier sur terre Kiamvu. On a regretté des mingi par nous qui a fait d'accord. Donc il faut le compatir mon équipe pour aller à la salle on attache chaque jour. Nous sommes big la charge de maire de la ville. Le maire de la ville est à la remplir avec Kiamvu. Donc il y a des saletés mais nous tout a besoin façon il faut un team un mot tellement la maman Marie ça la rencontre ça me va très très bien tala beno baka solution ko kifulu ya bongo swa ya kuma kitoko soin mayangi samu mambo pla kitoko 20 bafumu pe bakiluta ba awa bakimonaka mikanti rond-point ya kitoko ve doti yamekuma neti fulu pembeni toto doti moye ikeleve tala beto mukinzonzi matubulu mameni Beto Bantu, doser. Ba escalier ya kan foyer, Beto Bantu. Ben tabe no mosi escalier ya kan foyer. Ya ketete na ngui na kilikiti. Nge kan tsoma zono kaba sala kao. Ya tama. Ben tabe bonja sonika vana nzanza mulakisi banda 1979 ba sala kao. Ba yanga kutu otongera nge butu nge TVR ina. Ba yanga ba butu ka TV. Ata kutu mama beno chudi veo anke baka nini anke baka bwemba samu na mbutukulu yenge kasi escalier yai yafu andaka deja te bubu yai tala escalier nge mosi tala escalier yaketete na ngui yakena monisa qualité Beto Bantu dosage mutinu basalaka dosage tangu basalaka yao ngeke na kusala balabala bubu yai ngeke na kutungaka escalier bubu yai ngeke na kusalaka na hiki bubu yai hiki qualité eske ngeke na kutala dosage hiki dosage kevane na yina nge usalaka ingénieur kele nani ingénieur nani kumbo ingénieur ngo wabentangilake ba maçon wewe katuka wabatangilaka nani longisa bao balongilaka na maître pajo to balongilaka na maître nani ba maçon ya wina munu ingénieur munu maçon tala mbandu ya kulanda escalier ya kan foyer wedi fuka unjola tangwani salaka sike andi tulaka qualité ba maçon kitoko ingénieur kitoko ba me dede escalier tibubu yai yakena kusadisa bantu ngezola kwa na Kiamvu ngemekatuka na commune ya Mvuzi lubaba raccourci escalier do Kiamvu yuko ngeta tina ville nge kaka jambo kitoko jambo kiese ya wina ngeke na kusalaka yavona ngena kutunga injo yavona
ke fumu ngena kutunga balabala oyena kutungisa escalier oyena kutungisa bâtiment qualité dosage attention pilamosi keba beto bantu tolo mambwe beto bantu kinjonji tolo mambwe dosage na qualité tu avyo mbongwe zata mtibakolo bangala ndingala mbongwe zata sa mutala lokola nzila ya inspection la police mwa bamvula nga bamesala yawe mwa bamvula kwandi nzila lokola kifwesekele nzila lokola bisikui yamacha fwesakana yamacha bubu yayi bakena kubandilao bana kubandila nzila nkaka beto bam iye yamewakana na kingolo yobiko. Batata mama tuvutila matondoma beto bantu beto meko kila bakiti samu beto vuandila na kinzonzi beto tubila mambu ya kiamvu tsabukulu ya ibake bokudilaka na ndinga luputu pompa serel yake kangisaka ndambu ya quartier Mikalukidi na Ndemba bantu ke katuka na ndambu ya bwima kananzo na zenga nzila na ndambu ya soyo kuna anike kota nzila ya Mikalukidi menengumuka malembe sabuka kiamvu ya fioti ya mabaya bengena kumona mekubaka mayobo mabaya kufusumuka yankaka kana batuke kuzavuza kwena lambela bakuanga ye kana kutokisila maza tia ye tinge kwenda bima Ndembange mekuta mvwadu samu ngezenga nzila kana bonga transport ikele vilini ya 11 mikani sabukulu ya mayobo ya mafuata nkango kezingilaka na ndambu yayi bametuba bafumu beno tuba diambu musko beno sala tafi bapoya fijudu bakima nsasa ilokwa ni bantu beno kuiza beno tula yape awasamu tsabukulu ndambu na ndambu yakuma kitoko leke tangu bamona kinzonzi bametuba beto kwenda mukinzonzi beto nye kinyina bao bapasya beto samu solution ya bakama batu bake poya e presque eke promotion ya tama ya salama tama ya katula batu wakati na Ndemba samu na kumonte na so bwima Mikalukidi moni arabe beto sawa fika beto na baku nguvu beto tukeli tu na bidikiza kala panyi meza kubwa kama mfeto atubekala mwana na bido ya mazi unazoa ikatukaga jamu tata beto ya province amezaba beto kibana nani kapa gouverneur tadete ba mambo ba député bino bitu voter ke ningo ni bitu voter ke beno même bisala beno yawe beno ko tubila kuna kaka ba poshe beno ba jeep bisalo yawe beno sa sadisa yawe ya ba panyi ba leki ba nyambikila ababibo ba ke lutina ba pon ya ba tia tama pon ya tama ya metala kwa sote mvula makuiza yameweza kuona mena ba inzo ba kuna balabala mbote ekele sana ba jeep ba lutila bosi bitu ba makulu beto leza vana place olutila fe ekibola beto kongwe beto yake tala betu ngila bauko ata passerelle mosi ya fioti samu ya sala chitoko kitunga betu bantu beto mukinzozi matubulu mamenyi beto bantu doze mambo ankaka yake pesa pasi pekiadi manyongo na ntima beto bantu talaka hiyo batu bakipa kusakwendi lula awa yayi ti yake centreville miroir ya Matadi chef-lieu ya province ya Congo Central, province ya Pamba V, province ya Piaka V, province ya Kufonde V, province ya Congo Central. Considère ville, centre-ville. Awa ke lutila kan lilo, cortège ya tata gouverneur. Fumwejo Zisite Lwemba Makoso. Cortège nani? Awa, nioso kamnyo ina basone kaka GPKC 001. Vana yake lutila ko lilo na ba kamnyo kaka na ko landa kala manima. Ba sokoro mona deti de betu bantu mwa yake fumaje macha kiatama bana kutalaka bantu meso lepo bana kutalaka bantu lilo wa mena beno bantu kiese cortège ngoya lutila na zolo ba maza ville mekuma maza centre ville mekuma bodo tolo duti ba maza samuna iki baka niveau yayi
ya mancha fuluka doti maza kena kuluta dia kafe maza mebanda bimba na balabala yakena kukule yakena kulundumuka yakena kwenda na direction ya gouvernorat maza kena kukita la ndambu ya gouvernorat ya wina beno kesa laka na fumu kesa laka na gouverneur vitu bina ndugu beno barba disposition vitu maza kena kita la direction birange tata gouverneur maza kena kita la direction birange yakizo kuma na dragage yameka luta ka dragage yamekuma na kota birange bomo zongo yakina katuka na bakanivo na baterase ke pene ya kiti bank pene ya bank ya kotolo ya bank tala maza tala doti kanivo me fuluka na doti kanivo ifuluki di mvindu kanivo ifuluki di doti bosoto ke di salite tala mambwe bakanivo me fuluka ngime katala mintutu ba doti ya modele na modele ya faso na faso ya unge na age nge s'occupe nani nge keso vitoto tupe mama s'occupe vraiment na age nge pesa age respect ko pesa age luzitu naza zai mintutu bakilo zaka na kanivo badotenge mekombola wapi bakilo zaka na kanivo kana ngeza bave zibula makutu kuwa kanivo bakesa laka yao sam ya lutsaka maza ya mvula beba maza ya kakankaka ya luta ya kita ya bebisa balabala ve mekuwe lemba wavanga na tapado lemvuka kwande lemba mavanga ina yo vanga mbote ve ezo sopa yo kibakola bangala ezo sopa yo ye kwenda kaloza vile mtindo ina na kanivo beto banto tala mambwe kinjonji tulo solo yamewakana na kingolo oshiyobiko. Beto bantu doze coronavirus bilumbu ya ye partout yavua na Congo yo kichasa na matadi yo batu ba gripe bilumbu ya ba gripe tena kulenda ba gripe gripe yango corona fe beto bantu ye eko yeba na kibakolo bangala eko yeba na o gripe est-ce que meto fiongo tala bien corona fe gripe kwandi gripe okay so fo kanti na putu beto bantu pasi ke na bawe kuna bau bametu ba corona bilumbu ya variant omicron kena kuwasa bau kena kumoncha bau pasi mindele meso metela bilumbu ya meso metela mindele be ulenda fe Noël na bonne année ya ulutila ba mbote fe ya uluta mbote bana kudiminie bantu na basala spectacle na ba café bana kudiminie batu kutu kuleka kulamuka bana kona fika maka confinement ta mingi venge kuwa kama mindele amenika dia ba confinement ndet ba payan kaka France na 24 heures 180,000 cas mbala tete banda corona me bandilaka yamepesa vertige na ba français meso metela ya wina bametumbu diminuer mambo ya dose de rappel ya vaccin fo ndangi meka baka vaccin ti 6 mois ngembaka dia dose yankaka bame change bakuza ke c'était 4 mois mo moyen ke fe bilumbu yai 3 mois kaka ke na ngenge meka baka vaccin 3 mois ke na nge baka dia yankaka emeka baka ve yankaka bake kuika nge yao na France beto bantu tala mambwe ba je kutu ve na vaccin bilumbu yai na France na Congo batu baka vaccin mo ke ba mu 20 baka vaccin mo ke ba mu 20 na France ve na France vaccin kana kele ve vona injo beno kubima nge ve kaka mina ngene injo beno lawo kilange kuna sala igme kumeka kutula makulu ngene nganda ve tala mambwe beto bantu yame wakana na kingolo yobiko. Beto bantu doze na Afghanistan beto bantu bente ba Taliban ina ba okena kutuadisa Afghanistan bilumbu yae kuzave nini bazola na ba mama nini bazola na ba kento beto bantu ba me voter loi ya nouveau mepekisa bakento kuvoyager tama bazo sikeza voyager tama ngefa vona mwana bakala ngemosi mwana kento kumeka ve kuvoyager tama nsiku bale kangila ngebe kabuila nge kongo nge boloko kena nge kusaba ve nini bala kubakela ba decision plein zuwa bakento bau kwenda tama ale bato tama ipe ina yankaka bakebanda kukemba bakento bau bakebanda kona gebao bakento bau kusaba ve iki mambo yamepesa nganji na bakento Afghanistan
Afghanistan na Kaboul bao mingi basanganaka bame marché bamesala marche manifestation kama cha son kama banderole bana bokana bana kufema tie siku ina beto zola ya uve beno 85 bani ya pamba ina tie bitu biko tu voyager bitu biko tu kwa na tama ya tala beno bitu bakento beno bitu ke bitu bantu yiki ko bame fema bakentongo marche manifestation ba taliban pe ba fumba ina kana tuadisa Afghanistan na Kaboul ba bitu ba bitu ke C20 ba opedaka na kikui siku ngo yao kaka mwana kento ngelenda voyager tama ve ngemosi ngefona vwanda na mwana ya bakala bitu bantu tala mambwe ya mewakana na kingolo osh yobiko. Soutien, il est victime. Bitu bantu doser mbuta muntu Yuri Dmitriev tata yabe na mona ya nke historien anke russe na Russie anke voandaka bomini kondi 15 ans de prison bobi condamné yandi 15 ans de prison bametuba okutu yandi tie mona nefana kiboba me yandi zola mambo ya ku kana hiki betu bantu bametuba okutu ale ame amona mwana ngana ya fioti ya kento ale amba na fielandi anke fiela anke baka ina na kusosa te ngekwenda Simba tusodo tia ngeko betu bantu landi fie jugement allez lunkoma 15 ans c'est mon viol la bana ya viol quand tata ngo ya historien bakati mawisa na ve na ba politicien ça mo mambo anketubilaka na kisalo nandi yankaka ke yangirika ba politicien ve betu bantu tala ba politicien baba keso saka batu ya isaka bao ba politicien bao chata ba jalelo ke fwana bao tama metele afana batu na pembeni ke kuboka na we yondo leki bango aliyani mesa mekuma lepu ana utalaka gauche droite toko kitoko kati bambula nekatima papa sala mamba mbote ya bapesa yeki fumo bemebe bana na riside kwa metuba yina nyonso tuba me condamner mbuta mutu Yuri Dmitriev politiki kwandi tatangana andi sana nfe mambo bana kufundila ndio bana fioti onsa ndi yao fe politiki kwandi betu bantu tala mambwe yamewakana na kingolo shabiko. Orial avait collaboré entre autres. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Là. Le monde part en couille. Non. Ça dit. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Là.